warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala memuliakan kita dengan kehadiran salah satu di antara hamba Allah yang saleh, salah satu hamba Allah yang bertakwa, orang yang selalu menyebarkan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dan syiar baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ialah yang sedang di hadapan antum semuanya, yaitu Al-Habib Musa Kadzim bin Ja'far As-Segaf dan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid. Ini beliau siang ini langsung menuju ke Malaysia. Alhamdulillah Allah Ta'ala sempatkan kita duduk bersama beliau. Mudah-mudahan menjadi duduk yang bermanfaat, yang penuh dengan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul-betul kita persiapkan hati kita untuk mengambil hikmah dan ilmu yang akan beliau berikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah الكريم المنان الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك نتلقى رحماته وبركاته وبركة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pemberi, yang telah mengumpulkan kita di hari yang penuh dengan berkah ini, hari yang penuh dengan rahmat ini. Kita berharap di hari ini semoga kita mendapat curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. والرحمات الباطنة والظاهرة أصلها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Kasih sayang Allah yang sejati, yang hakikat, baik secara lahir ataupun secara batin, itu sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنعم التي تكون عند المسلمين وعند غير المسلمين أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dirasakan oleh orang Islam ataupun orang yang non muslim, itu merupakan semuanya dari wujud rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الرحمات هذه تنقسم إلى خاصة وإلى عامة، فالرحمات العامة حتى غير المسلمين يدخلون فيها. Kasih sayang Allah atau rahmat Allah ini terbagi menjadi dua, ada yang khusus, ada yang umum. Adapun yang umum, walaupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan rahmat kepada mereka semuanya. ولماذا المولى سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء غير المسلمين هذه الرحمات والعطايا مع أنهم لا يصلون له ولا يصومون أو البعض حتى لا يصدقون بوجوده، ومع ذلك هو يعطيهم العافية ويعطيهم المال ويعطيهم غير ذلك من أنواع النعم. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, padahal mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak yakin kepada Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat itu kepada mereka semuanya? يعطيهم المولى عز وجل هذه النعم لأنه هو سبب وجودهم عز وجل، فطالما هو أوجدهم في هذه الحياة فيعطيهم العافية التي تبقى بها الأجسام، ويعطيهم الغذاء الذي يبقى به الأجسام، ويعطيهم أسباب الراحة الظاهرة مثل الأمان وغير ذلك، لأنه هو الذي أوجدهم بكرمه فيعطيهم أسباب وجودهم سبحانه وتعالى. وهذا لا يدل على محبته عز وجل لهم، لا يدل على إرادة بقاهم في هذه الحياة. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih memberikan rahmat kepada orang-orang yang bahkan tidak beriman kepada Allah? Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menyebabkan mereka ada di atas muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada mereka. Ya Allah, mereka tidak beriman kepadamu, kenapa engkau berikan? Karena mereka yang menciptakan aku. Kalau memang mereka yang menciptakan aku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga keberadaan mereka di atas muka bumi dengan kesehatan, dengan harta dan dengan makanan ini. أما الذي يدل على محبته سبحانه وتعالى لعباده إنما هو إذا أعطاهم الإيمان وإذا أعطاهم المحبة وإذا أعطاهم الطاعة، هذه دلالات محبة الله سبحانه وتعالى لعباده. Tapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak beriman itu tidak menandakan kalau misalkan mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah Ta'ala memberikan mereka iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hal-hal yang menjadikan mereka yakin dan iman kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah ini sesungguhnya bahwa tanda rahmat yang khusus dari Allah untuk mereka. وهذا الإيمان والطاعة والمحبة دلالة على النعيم الأبدي الذي يعطيه عباده المحبوبين. هذا الفرق بين العباد المحبوبين والمبغوضين. Iman, ketaatan dan kecintaan
itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal yang membedakan antara hamba-hamba yang dicintai dan hamba-hamba yang tidak dicintai: iman, taat, cinta kepada Allah taala. ولذلك رد المولى عز وجل على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو أنتم أحبابه ما عذبكم ولا أعطاكم ولا وقعتم في الكفر ولكنه المحبة للمؤمنين وللمسلمين. Ini merupakan penolakan Allah Subhanahu wa taala kepada ngaku-ngakunya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami ini anak-anak Allah, kami kecintaan Allah. Allah langsung menolak omongan mereka dengan firman-Nya. Lalu kenapa Allah Ta'ala menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian? Orang yang dicintai Allah ialah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang ngaku-ngaku seperti mereka. ولذلك كل ما نراه من آثار محبة الله أو نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده هو بسبب رحمته عز وجل، لأنه رحيم فيحب عباده، لأنه رحيم فيعطي عباده، لأنه رحيم جل في علاه فيتكرم على عباده بسبب الرحمة. لذلك الصفة الغالبة على الحق عز وجل الرحمة. قال سبحانه وتعالى إن رحمتي غلبت غضبي في الحديث القدسي. Sesungguhnya apapun yang kita lihat daripada kenikmatan-kenikmatan, hal-hal yang kita rasakan itu enak di dalam diri kita, itu merupakan sambungan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada hambanya. Allah taala memberi ini dengan sifat sayangnya. Allah taala memberi ini dengan sifat kasihnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh hamba-hamba apa yang mereka nikmati itu dengan rasa dengan sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Allah di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kasih sayangku kepada hambaku itu bahkan lebih luas daripada murkaku. ورحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته لا ترى بالأبصار ولا تتخيل في الخيال. صفات الله عز وجل فوق عقولنا، ولكننا نرى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل أمرنا أن نرى آثار رحمته. قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فانظر إلى آثار رحمة الله، ومنها إحياء الأرض بالأمطار، أثر من آثار رحمة الله، ومنها وجود العافية في الأبدان، أثر من آثار رحمة الله. Yang namanya rahmah itu merupakan sifat, maka tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan. Kita melihat segala sesuatu itu merupakan wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menurunkan hujan, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menurunkan hal-hal yang diperlukan oleh hamba-hambanya, itu wujud kasih sayang ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihitung-hitung karena memang tidak terlihat. فإذن ننظر إلى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي لا ترى، ولكن المولى عز وجل جعل مظهرا لرحمته في هذه الحياة في عالم الأجسام وعالم الأرواح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مظهر رحمته في الدنيا وفي الآخرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Walaupun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat, cuman bekasnya rahmat yang Allah taala turunkan itu ternyata. Dan yang paling agung dan yang paling mulia ialah keberadaan di antara kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan gambaran rahmat Allah taala yang terbesar yang Allah berikan. wal muta'alliq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'alliq bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki ikatan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia juga terikat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam min rahmatillah سبحانه وتعالى، لذلك كان الرسول يرحم حتى غير المسلمين، يرحم حتى الكفار الذين يؤذونه ويعارضونه ويكذبونه، فكان يرحمهم ويدعوهم ويدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. Makanya sifat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bagian di antara sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kasihan sayang walaupun kepada orang-orang yang ingkar kepada beliau, walaupun kepada orang yang kafir kepada beliau, walaupun orang-orang yang mengganggu Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah membalas mereka, orang yang mengganggunya, orang yang tidak beriman kepadanya dengan hidayah,
dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan petunjuk. Ini tanda kasih sayang atau rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كثير من الكفار في مكة من كفار قريش عرفوا أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم بسبب معاملاته ليس بسبب عباداته بسبب أخلاقه لأنه كان يعاملهم معاملة حق فعرفوا أنه رسول من عند الله وأنه ليس بشرا عاديا ولكنه مخصوص من الله عز وجل. Makanya orang-orang yang kafir di Mekah itu mengetahui ini kalau Rasulullah itu betul-betul utusan Allah, itu bukan dengan ibadahnya, akan tetapi dengan muamalah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa membedakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sikapnya, di dalam sifatnya itu sangat penuh dengan sifat kasih sayang yang hebat. لذلك كما روى الإمام البخاري أنه كان غلاما يهوديا وشابا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. Diriwayatkan sesungguhnya dulu di kota Madinah di zaman Rasulullah SAW bahkan ada anak muda, juga ada anak yang masih remaja, mereka Yahudi, cuman mereka melayani Nabi Muhammad SAW. وتركه الرسول كل تلك السنوات على يهوديته. Dan Rasulullah SAW membiarkan ini sang Yahudi melayani Rasul dengan keyahudiannya. فلما مرض ذلك الشاب اليهودي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره ومع كثرة انشغالاته يزور ذلك الغلام اليهودي. Suatu saat ketika sang pemuda yang Yahudi ini sakit, maka Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya untuk menjenguk sang pemuda Yahudi yang biasa melayani Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW manusia yang amat agung dengan kesibukan yang sangat banyak. Rasulullah menyempatkan diri untuk menziarahi sang Yahudi yang sedang sakit ini. ولذلك كان الهدف الأكبر من هذه الزيارة وأهم هدف عند الرسول هداية الناس صلى الله عليه وسلم حتى يخرجهم من قبضة الشيطان إلى رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. Tujuan utama daripada berkunjungnya Nabi Muhammad SAW ke tempat sang Yahudi ini ialah agar menurunkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan sang pemuda Yahudi ini dari cengkraman setan menuju kepada luasnya rahmat Allah. جلس الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عند رأس ذلك الشاب اليهودي وكان يعرض عليه الإسلام عرض ليس بالإكراه قل لا إله إلا الله تسلم عند الله قل لا إله إلا الله. Rasulullah ketika menjenguknya, Rasulullah SAW duduk di dekat kepala sang pemuda yang Yahudi ini. Rasulullah SAW menawarkan kepadanya untuk masuk kepada Islam, tidak memaksa. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai pemuda, masuklah kepada agama Islam, maka engkau akan selamat. Kata ucapkanlah la ilaha illallah, maka engkau akan selamat. ولكن الشاب كان مترددا ما أراد أنه يدخل في الإسلام. Ini pemuda, dia dalam keadaan bingung, dia dalam keadaan membolak-balik hatinya. Dia sebetulnya juga kepengen masuk ke dalam agama Islam atau dia masih dalam keadaan Yahudi. فجاء أبوه ووالده ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم ذلك الغلام جالس عند رأسه يقول قل لا إله إلا الله. Ini ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan katakan la ilaha illallah, dan sang pemuda ragu mau iya atau tidak. Bapak daripada sang pemuda Yahudi ini masuk ke dalam mereka melihat Rasulullah ada di kepala anaknya. ثم رفع الشاب رأسه كأنه يستشير أباه فقال له أبوه أطع أبا القاسم يا بني فإنه لا يأمر إلا بخير. انظر كيف العلماء قالوا اليهودي استدل على صحة دين الإسلام أن الرسول ما يأمر بشر أبدا يأمر بخير قال وأطعه فإنه لا يأمر إلا بخير وهذا في خير الإسلام فأسلم ذلك الشاب. Ketika ayahnya masuk, maka sang pemuda Yahudi ini melihat ke arah ayahnya sambil mengangkat kepalanya dengan gerakan seakan-akan meminta musyawarah, meminta tanda dari ayahnya. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Maka sang ayah ini dengan serta-merta mengatakan, kamu wahai anakku, taatilah Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammad ini tidak pernah memerintahkan kecuali untuk kebaikan. Dia tidak pernah nyuruh kita untuk berbuat jelek. Taati kamu, wahai anakku, apa yang diinginkan oleh Muhammad. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى واحد من غير المسلمين أعطاه ملا وادي غنم ملا وادي كله. Bahkan suatu saat
ketika di Wadi Hunain, Rasulullah SAW memberikan satu lapangan yang sangat luas dengan banyaknya benda-benda harta-harta yang di dalam lapangan tersebut kepada seseorang yang dia bahkan bukan orang yang muslim. فأسلم ذلك الرجل وقال لقومه اسلموا فأن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ولا يخشى الفقر. Ini setelah diberi pemberian yang sangat banyak ini, orang yang tidak beriman bahkan orang yang bukan muslim ini, dia masuk ke dalam Islam lalu kembali kepada kaumnya, kembali kepada orang-orang yang ada di desanya, dan dia mengatakan, "Hei orang-orang desa, ayo kita semuanya masuk Islam kepada Nabi Muhammad, ayo kita beriman kepada Muhammad, karena Muhammad ini satu-satunya orang yang tidak pernah khawatir akan jatuh miskin." فقالوا له قبيلته الكفار وقومه الكفار أنت إنما أسلمت لأنه أعطاك وإلا أنت تعرف أنه ليس رسول. Orang-orang yang di desanya bilang sama, kamu ini ngajak kami masuk Islam karena dia sebetulnya Muhammad memberikan kamu harta yang sangat banyak. Kamu ini paling sebetulnya tidak mau masuk Islam ini kalau tidak dikasih harta yang banyak. قال لهم لا والله ما أسلمت حتى تيقنت أنه نبي وعرفت أنه نبي أنه لا يسخو ولا تسخو نفس بشر بهذا العطاء إلا نفس نبي فعرفت أنه رسول من عند الله. Maka ketika orang-orang desa pada meragukan akan kesungguh-sungguhan daripada yang mengajak ini, maka orang yang mengajak kepada masuk Islam ini bilang, "La, tidak. Aku tidak masuk ke dalam agama Islam kecuali aku sudah yakin bahwa dia ialah seorang utusan Allah. Bagaimana mungkin ada manusia biasa yang memiliki sifat murah hati seperti ini? Ini sifat murah hati pasti bukan dari seorang biasa, akan tetapi dia merupakan seorang nabi." لهم حتى الملوك لا يعطون جزء ولا عشر مثل عطاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعرفت أن هذا رسول وأنها نفسه ليست نفس بشر ولكنها نفس رسول ونبي مرسل من عند الله. Bahkan raja-raja yang punya harta yang amat banyak itu tidak memberikan bahkan 1/10 dari yang seperti yang diberikan orang ini. Maka ini jiwa bukan jiwa yang biasa. Ini bukan orang manusia yang biasa ini. Ini manusia yang memang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah untuk kita. Walhamdulillah nahnu wa iyyakum nur al-iman fi qulubina min nur ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur di dalam hati kita ada cahaya keimanan yang sesungguhnya itu bagian daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waswarna adh-dhahira ala surati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tampak lahiriahnya kita itu seperti yang Allah taala ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yabqa illa an na'mur bawatinana bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Secara zahirnya kita itu sudah menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tinggal tugas satu lagi. Apa itu? Secara batin kita harus menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kullu muslim wa muslimah fi ayyi buq'ah min buqa'il ard yuhibbu an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, segala puji syukur bagi Allah taala. Tidak ada satu petak, satu jengkal di dunia ini kecuali semua umat Islam itu mencintai sungguh-sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-ba'd yash'ur bihadhihi al-mahabbah fi qalbihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walaupun semuanya itu mereka mencintai Nabi Muhammad SAW, cuman hanya sebagian yang betul-betul cintanya tulus kepada Rasulullah وبعض المسلمين بسبب الانشغالات والغفلات وغير ذلك لا يحس في داخل قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها موجودة داخل قلبه. Sesungguhnya sebagian itu mereka tidak merasakan nikmatnya cinta kepada Nabi Muhammad karena kesibukan, karena mereka lalai. Padahal bibit cinta itu sebetulnya ada di dalam hati mereka, cuma tidak berkembang karena lalai, karena kesibukan. ولكن لما نحضر الموالد ونقرأ البردة ونقرأ دلائل الخيرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتحرك هذه المحبة داخل القلوب ونتذوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi ketika kita hadir di dalam majelis maulid seperti ini, di dalam majelis burdah, di dalam majelis dalailul khairat, maka akan bergoncang ini bibit cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang ada sebetulnya di hati setiap orang yang muslim. Ketika bergoncang maka akan dia rasakan lezatnya cinta kepada Rasulullah. قال الشيوخ مثل ذلك مثل كوب الشاهي ووسطه السكر
وفوقه الملعقة. إذا أنت حركت السكر تذوقت حلاوة الشاي، إذا أنت لم تحرك السكر لا تتذوق حلاوة الشاي. كذلك إذا حركت داخل قلبك محبة الرسول تذوقت حلاوة الإيمان، إذا لم تحرك داخل قلبك محبة الرسول لا يتذوق حلاوة الإيمان. وما معنى لا يتذوق حلاوة الإيمان؟ ربما يضيق من الصلاة، ربما يضيق من الذكر، ربما يضيق من صلاة التراويح، ربما يضيق من مجالس العلم، لأنه لم يحرك في قلبه محبة النبي المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. Contohnya, kalau misalkan ada orang punya cangkir, terus di dalam cangkir ini ada gulanya, di dalam cangkir juga ada tehnya, di atas tehnya ada sendok kecilnya. Oke, apakah ada orang yang bisa merasakan manisnya air teh kecuali dengan mengaduk gula yang di bawah? Begitu pula hati kita, kalau tidak diaduk-aduk maka tidak akan merasakan lezatnya iman. Bagaimana orang yang tidak merasakan lezatnya iman? Orang yang merasa dia terpaksa melaksanakan sholat, kepeksa, melaksanakan ibadah-ibadah terpaksa. Oh, kamu belum merasakan nikmatnya iman. وهكذا وأيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك المحبة قليلا قليلا داخل القلوب. Begitu pula dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW akan bergerak perlahan di dalam hati. حتى تصل إلى القمة ونصل إلى الإيمان كما كان الصحابيات والصحابة كيف كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. Kalau misalkan sudah berkembang sampai puncak seperti yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat, baik yang laki-laki di antara mereka maupun yang perempuan di antara mereka, sahabat-sahabat Rasulullah mencapai puncak daripada keimanan. وكيف كانت نظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. Bagaimana pandangan mereka para sahabat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW? فتكون نظرتنا ومحبتنا للرسول كنظرة الصحابة ومحبة الصحابة. Cara memandang kita kepada Rasulullah SAW, ayo seperti mencontoh cara memandang para sahabat. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW dengan pandangan yang penuh dengan rasa cinta. Para sahabat itu tidak ada yang pernah menajamkan pandangan mereka kepada wajah Nabi Muhammad SAW karena rasa hormat mereka kepada Nabi Muhammad. Kalau misalkan Rasulullah SAW ngomong satu kalimat, maka mereka memburu kalimat yang diucapkan Rasulullah, menyerbu dengan sambungan-sambungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seperti para sahabat-sahabat tersebut, dan semoga Allah taala berikan kepada kita rezeki agar bisa mencontoh mereka. ونفرح بذكريات رسول الله وما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشهر العظيم. Kami sesungguhnya sangat bahagia, kami sesungguhnya sangat senang. Kita juga seperti itu dengan adanya perayaan-perayaan sejarah mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi di bulan yang amat mulia ini, bulan kelahiran beliau. ونفرح بكل ما يتعلق برسول الله، يوم ولادته في ربيع الأول، يوم الإسراء والمعراج في شهر رجب، ما شاء الله، يوم ذكرى بدر، كل ما يتعلق بالرسول نفرح به ونعظمه. Kita itu selalu bahagia, yang penting di situ ada Nabi Muhammad SAW, langsung bahagia. Bagaimana? Apa yang bahagia? Habib, lahirnya Rasulullah, kita ikut bahagia dan merayakannya. Isra Mi'rajnya Rasulullah, kita bahagia dan merayakannya. Tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, kita bahagia dan kita mengingat dan merayakannya. ونقرأ شمائله ونقرأ أخباره ونقرأ سيرته. Kita membaca tentang sifat-sifatnya beliau, kita membaca tentang sejarah-sejarah beliau, kita membaca tentang kabar-kabar yang kita dengar tentang beliau. هذا المولد ما هو المولد؟ المولد عبارة عن جزء قصير وجزء يسير من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس كل سيرة الرسول، جزء يسير من سيرة الرسول بطريقة النظم أو بطريقة النثر حتى تتحرك المحبة ونتعلق بأوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebetulnya apa sih itu maulid? Maulid itu sesungguhnya itu sebagian kecil dari pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW. Baru kecil itu. Kata orang baca maulid, ini sejarah Nabi Muhammad. Cuman diceritakan dengan cara syair, diceritakan dengan cara yang berirama. Jadi ketika dibaca menambah rasa ingat kepada Rasulullah SAW. ولذلك عندما نقرأ ونكثر من قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم ونتوسع فيها، نقرأ أخبار
رحمته، نقرأ أخبار سخائه، نقرأ أخبار تواضعه، نقرأ أخبار شجاعته، نزداد تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما كان هو يتواضع نحن نتواضع، كما كان هو يخدم الناس نحن نخدم الناس، كما كان هو يريد الخير لغير المسلمين ويتمنى الهداية للكل، كذلك نحن نتعبد الله عز وجل بأننا نتمنى الهداية لكل الخلق. Seperti mana kita mendengar tentang maulid, apa yang kita dapatkan ketika kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, kita akan mengetahui tentang beliau, kita akan mengagumi beliau, bagaimana Rasulullah SAW, sifat rendah hatinya, sifat beliau sangat menginginkan orang itu mendapatkan hidayah, sifat bagaimana Nabi Muhammad SAW menginginkan kebaikan untuk siapapun, maka yang kita lakukan ialah meniru beliau, mempraktekkan apa yang beliau katakan dan meneladani semua yang beliau contohkan. وعندما نقرأ أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية كان مدور الوجه وكان صلى الله عليه وسلم واسع العينين وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين. عندما نتخيل هذه الصفات تثمر داخل قلوبنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتخيل جماله صلى الله عليه وسلم وكماله صلى الله عليه وسلم. Kalau misalkan tadi mengenai sifat, Habib kalau misalkan mengenai bentuk wajah Rasulullah itu di situ ada yang bulat, wajahnya beliau bulat, matanya beliau besar dan bercahaya yang sangat indah. Apa sih kalau misalkan ada orang mendengar cerita mengenai bentuk wajah Rasulullah, bentuk tubuh Rasulullah, maka dia akan berkhayal untuk bisa lihat Rasulullah, menambah rasa cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. ولذلك عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع تخيل وجهه الشريف أنه كان مدورا وكان كذا ونصلي عليه يكون سببا لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika ada orang yang membaca sholawat, lalu dia bayangkan hal-hal yang dia ketahui tentang Nabi Muhammad di dalam pikirannya, ini menjadi penyebab utama dia bisa melihat Rasulullah walaupun dalam mimpinya. كما قال الشيخ يوسف النبهاني مثلا، الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني قال جلست ليلة من ليالي ليلة الجمعة وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتفكر في صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لما نمت رأيت في منامي القمر أمامي كاملا واضحا وكأن القمر يدنو وينزل ويقرب من الأرض حتى صار أمامي، ثم رأيت وسط القمر صورة حسنة جميلة، فإذا بها تلك الأوصاف التي قرأتها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada seorang ulama yang merupakan pecinta Nabi Muhammad SAW. Ini namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada suatu malam di malam Jumat, beliau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sambil membayangkan mengenai cerita sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Sampai beliau di dalam mimpi melihat ada bulan yang sangat indah banget, bulan yang sangat menawan banget. Cuman bulan ini lama-lama mendekat, tambah dekat, tambah tampak, ternyata bukan bulan. Ini ada sosok orang di dalamnya, tambah sampai depan. Semua yang dia baca tentang sifatnya Rasulullah ada di bulan penampakan ini yang merupakan wajah Nabi Muhammad SAW. قال وبقيت أنظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في القمر رؤيا في النوم والنبي ينظر إلي هكذا، ينظر إليه وأنظر إليه. قال ثم خطر على بالي أن أكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sampai dia ini melihat Rasulullah, melihat terus. Ini ceritanya ini di dalam mimpi. Melihat terus sampai terlintas di dalam benakku. Aku tak mau ngomong sama Rasulullah, mau berbicara sama Rasulullah. Dia beranikan berbicara kepada Rasulullah dengan di dalam mimpinya ini dengan perasaan yang penuh dengan ketakjuban indahnya Rasulullah seperti bulan ini. ثم كان أول شيء خطر على بالي أن أسأله من الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسأل مرافقة الرسول في الجنة وحسن الخاتمة عند الموت. قول يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة وأسألك حسن الخاتمة عند الموت. Ini ketika dia pengen banget matur sama Nabi Muhammad SAW, terlintas lagi di dalam batinnya, bilang kamu, aku kepingin bisa bersamamu di surga dan aku kepingin sekali
kalau meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah. Lalu beliau matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta Rasulullah, aku ingin mendampingimu kelak di surga ya Rasulullah. Dan aku kepingin ya Rasulullah, kalau memang aku meninggal dunia, aku dalam keadaan husnul khotimah ya Rasulullah. قال فكنت أكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كان الرسول لم يتكلم وكان يتبسم ورأيت في وجهه أنه راضي علي وإن كنت ما قدرت أن أسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Walaupun Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini berbicara, cuman Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani tidak mendengar Rasulullah berbicara. Akan tetapi dilihat dari wajahnya seperti orang yang sangat ridha, orang yang sangat sayang kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, maka beliau mengatakan di wajah beliau ada rasa ridha kepadaku. ولذلك هذه الموالد عندما تكون في البيوت أو في المساجد يفرح بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكون بركة للحاضرين وللجيران وللغائبين حتى. Yang namanya pembacaan maulid seperti ini salah satu yang akan membahagiakan dan menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ia akan menjadikan rahmat, akan menurunkan rahmat untuk yang tuan rumahnya, yang hadir, tetangga, bahkan orang yang tidak hadir pun juga kedapatan rahmat. كما ذكر العلماء أنه كان في مصر رجلا يعمل مولدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seperti diceritakan oleh para alim ulama bahwa di Mesir itu ada seorang laki-laki yang mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. وكان جيرانه يهود ورجل وزوجته يهوديان. Di sampingnya ini rumah ada orang Yahudi suami istri. وكان كل سنة في شهر ربيع الأول ليلة خاصة يدعو جيرانه وأقاربه ويقسم الطعام ويعمل مولدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini sang pemuda orang yang Mesir ini, kalau misalkan datang bulan Maulid, maka dia mengundang semua tetangga-tetangganya, memberikan mereka makanan untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. في سنة من السنوات كانت زوجة اليهودي تقول لزوجها ما بال جارنا المسلم يعمل مولد، إيش يعمل جارنا المسلم ذا في كل سنة يدعو الناس ويقسم الطعام ويأتي الخالق إلى عنده. Sampai suatu saat ini sang istri bilang sama suaminya, ini tetangga kita ini ngapain sih? Kok setiap tahun ngundang-undang orang, setiap tahun bagi-bagi makanan, ngapain sebetulnya dia orang ini? فقال لها زوجها هذا جارنا المسلم يزعم ويقول أن نبيه ولد في مثل هذا الشهر فهو يعمل الفرح والاحتفال بمولد نبيه. Suaminya menjawab, istriku, ini bapak-bapak yang di samping rumah kita ini menduga kalau di bulan seperti ini lahir utusan nabinya mereka, maka dia berbahagia atas kelahiran itu, mengundang-undang tetangga dan bagi-bagi makanan. قال العلماء فبات هذا المسلم تلك الليلة في المولد والاحتفال والطعام والفرح ونامت اليهودي وزوجته جار المسلم أخيهم. Maka mereka melewatkan malam dengan keadaan yang berbeda. Yang muslim ini lagi merayakan maulid, baca sholawat sama tetangga-tetangga yang diundang. Sedangkan sang Yahudi ini melewatkan malam seperti biasa mereka lakukan. فلما نامت تلك الليلة رأت زوجة اليهودي كأنها داخل بيت جارهم المسلم هذا. Ini sang istri yang tadi ngece, yang tadi ngenyek, yang tadi tanya-tanya, itu melewatkan malam, dia bermimpi seakan-akan dia di dalam rumah tetangganya yang merayakan maulid ini. داخل بيت جارهم المسلم هذا رجل جليل عظيم وحوله رجال يعظمونه ويبجلونه. Sampai di dalam mimpinya dia kan berada di rumah tetangganya yang merayakan maulid. Dia melihat di tengah-tengah rumah ini ada seorang laki-laki yang sangat luar biasa mulia, dihormati oleh siapapun yang di sana. Di samping-sampingnya banyak orang-orang yang terpandang hebat, yang memuliakan semuanya itu. Ini sang istri melihat dalam mimpi. فامتلأت زوجة اليهودي من جمال وهيبة هذا الرجل وذهبت إلى جارهم المسلم في النوم تقول من هذا الرجل الجليل العظيم الجليل النعت الجميل الوجه. Ini di dalam mimpi sang istri ini saking merasa kagum, saking merasa takjubnya kepada orang yang sangat indah rupawan ini di dalam mimpi loh. Dia tanya sama tetangganya, Pak, itu tuh siapa sih Pak? Laki-laki yang orangnya rupawan, yang orangnya hebat ini, luar biasa karismanya dan wibawanya. Ini siapa sih Pak? Dalam mimpi. فقال لها هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي نعمل المولد من أجله ونعمل الاحتفال من أجله. Maka yang punya rumah di dalam mimpi menjawab, Bu,
ini nih Nabi Muhammad SAW. Beliau ini yang kami bahagia atas kelahirannya. Iya ya beliau ini. Kami merayakan maulid, ini ya beliau orangnya. فقالت لجارهم المسلم هذا إذا أنا ذهبت إليه وكلمته هل يكلمني؟ فقالها نعم هو خلق عظيم سيكلمك. Di dalam mimpi, ini sang istri tanya kepada yang tuan rumah, Pak, kalau saya mendatangi orang itu, saya mau berbicara sama dia, apakah dia mau membalas omongan saya, mau menjawab saya, mau berbicara sama saya? Maka dalam mimpi yang tuan rumah jawab, oh pasti, ini Rasulullah, beliau ialah orang yang berakhlak mulia, tidak mungkin akan menolak Anda. فذهبت إليه في المنام وقالت له يا محمد فالتفت إليها وقال لها لبيك. Maka di dalam mimpi lagi nih, sang istri mendatangi Rasulullah SAW dan memanggil dengan kalimat, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka di dalam mimpi Rasulullah menengok ke arah dia dan mengatakan, ada apa bu? فقالت له أتجيبني بالتلبية ترد علي بالتلبية وأنا لست على دينك ومن أعدائك اليهود وأنت تقول لبيك وتقابلني بهذه المقابلة الحسنة. Kalimat labbaik ini ialah kalimat jawaban untuk panggilan yang paling sangat terhormat. Jadi wujud penghormatan yang sangat besar kalau orang dipanggil dengan kalimat labbaik. Maka sang istri ini bilang, wahai Muhammad, aku orang yang tidak beriman kepadamu. Ketika aku memanggilmu, engkau menjawab panggilanmu dengan kalimat labbaik. Apakah semulia itu aku di sisimu sehingga engkau memuliakan aku dengan jawaban yang indah ini? فقال لها والله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة صفية ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك ما عاد رديت عليك إلا وعلمت أن الله سيهديك. Maka di dalam mimpi ini Rasulullah menjawab, Ibu, demi zat yang mengutusku sebagai utusannya, demi zat yang telah memilihku sebagai manusia pilihannya, aku tuh menjawabmu. Tidak aku menjawabmu kecuali aku sudah yakin bahwa Allah akan memberikan hidayah kepadamu. فقالت له في المنام سبحان الله إنك لنبي كريم وعلى خلق عظيم امدد يديك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. Di dalam mimpi sang ibu ini mengatakan, Masya Allah, Maha Suci Allah, engkaulah manusia yang sangat mulia, engkaulah orang yang berperangai yang sangat indah. Wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku ingin bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau ialah utusan Allah. Dalam mimpi. وعاهدت الله في منامها في النوم في تنوينية قالت إن أنا قمت من الصباح في الصباح سأعمل مولدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عمل جارنا المسلم هذا وهي في النوم تقول هذا الكلام. Ini sang wanita di dalam mimpi mengikat ikatan yang sangat kuat di dalam hatinya. Kalau saya bangun tidur, saya tak mau membuat acara seperti tetangga saya. Saya tak mau membuat acara perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi memiliki keinginan yang sangat kuat. فلما أصبحت الصباح سبحان الله قامت في النوم تبحث عن زوجها وجدت زوجها خرج من البيت يعد أمور الوليمة كأن عندهم ضيوف يعد الطعام ويعد الطعام لأجل الوليمة. Bangun tidur, ini sang istri langsung mencari istrinya, mencari suaminya. Ketika mencari suaminya bingung, suaminya lagi repot seakan-akan mau membuat pesta. Bingung ini sang istri, suaminya nyiapin makanan, suaminya nyiapin ini, bingung, pesta apa ini? فقالت له زوجته ما هذا ما الذي تعمل وما الذي تحضر ومن أجل ماذا تحضر كل هذه الأطعمة فقال لها من أجل الذي أسلمت البارحة على يديه في النوم. Maka sang suami menjawab, sang istri berkata, Pak, ngapain kamu membuat makanan sebanyak ini? Untuk apa? Maka bapak suaminya menjawab, Bu, ini persiapan untuk pesta, untuk merayakan hari kelahiran yang kamu tadi malam sudah masuk Islam di hadapannya. فقالت له سبحان الله كيف عرفت هذا الخبر من دلك وأنا لم أتكلم. Maka istrinya bingung, Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari mana engkau tahu, wahai suamiku, kabar ini? Siapa yang memberitahukanmu? Kalau aku tadi malam dalam mimpiku syahadat, dari mana kamu tahu?
فقال لها أنا البارحة رأيت نفس الرؤيا بعد أن خرجت أنت أنا أسلمت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka sang suami bilang istriku, aku juga tadi malam sudah masuk melihat mimpi yang sama sepertimu. Jadi setelah kamu selesai mimpi itu, aku yang mimpi berikutnya. فانظروا كيف بركة المولد حتى تدخل غير المسلمين، فكيف المسلمين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. Lihat bagaimana keberkahan maulid itu didapatkan bahkan orang yang tidak muslim. Kalau yang tidak muslim saja mendapatkan berkah, apalagi yang muslim. جعلنا الله وإياكم منهم من هؤلاء المسلمين المحبين المحبوبين للرسول صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan mereka, golongan yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبجاهاته اجعلنا وإياكم والأولاد والبنات والحاضرين والغائبين قرة عين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga dengan kedudukan beliau Allah taala jadikan kita, jadikan anak-anak kita, jadikan putri-putri kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. ويجعل شهر ربيع الأول هذا زيادة لنا في الإيمان والطاعة والمحبة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga di bulan Maulid, di bulan Syahrul Rabiul Awal ini menjadi penambah ketaatan kita, menambah cinta kita, menambah rasa keinginan rindu kita kepada Nabi Muhammad. ويجعل ربيع الأول زيادة لنا في الأخلاق وزيادة لنا في المعاملة الحسنة حتى نحوز محبة ربنا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal ini menambah kita di dalam akhlak, menambah kita di dalam ibadah sehingga kita meraih daripada cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. وأن يجزي صاحب البيت وأقاربه خير الجزاء فتحوا بيتهم لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah taala membalas kebalasan yang berlimpah ruah kepada sang tuan rumah ini yang sudah membukakan pintu untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi وأن wasallam. يملأ بيتهم بالخير والبركة ويملأ بيوتنا وبيوتكم بالنور والمحبة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Semoga rumah beliau ini Allah Ta'ala penuhi dengan kebaikan dan keberkahan insyaAllah. Begitu pula rumah-rumah kami dan rumah-rumah semuanya yang hadir pada saat ini. ويجعلنا وإياكم أجمعين فرحا وسرورا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Semoga kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala hal-hal orang-orang yang menjadi penyebab gembiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربيع الأول هذا والموالد التي تعقد سببا للهدايات وسببا للسعادات. Semoga maulid-maulid yang di bulan Rabiul Awal ini penyebab hidayah yang Allah Ta'ala turunkan dan penyebab kesuksesan dan kesenangan yang akan kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli. لا ينسون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب وبعد الصبح 100 مرة في الصباح و100 مرة بالليل كما ذكرنا البارحة في المسجد. Aku wasiatkan kepada semuanya yang hadir jangan sampai lupa baca sholawat 100 kali setelah sholat maghrib dan 100 kali setelah sholat subuh seperti yang tadi malam kami katakan di dalam majelis di masjid tadi malam Masjid UIN di majelis Rasulullah. فيكون هذه الصلوات سببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة وصلاح أمورنا في الدنيا والآخرة. Yang namanya sholawat yang 100 setelah maghrib dan setelah subuh ini menjadi penyebab kebahagiaan dan kesuksesan kita dan juga menjadi penyebab Allah Ta'ala permudah dan perlancar perbaiki seluruh urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tahnik yang mau tahnik tadi. Amin amin. Masyaallah masyaallah masyaallah. Diambil.
Ini beliau minta izin untuk langsungan karena memang harus segera ke bandara. Semoga Allah Ta'ala berikan perjumpaan berikutnya insyaAllah. فاتحا الله يجعلنا من المتحبين فيه والمتجلسين فيه آمين. والمتبادلين فيه والمتعاونين آمين. على ما يرضيه. آمين. مدنا من أنوار نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحبه آمين. يحفظنا فيما أمرنا وعما نهانا يحفظ علينا وعليهم ما أعطانا آمين. من النعم ويزيدنا من كل نعمة ومن كل خير ويعمر أجسادنا بالطاعة والعافية وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالمشاهدة ويجمع بين طاعته على بساط مشاهدته ويفرق بين هم الدنيا هم الآخرة ينوب عنا في أمرهم ويجعل همنا هو ويرزقنا سبحانه وتعالى من العقول وفرها ومن الأذهان أصفاها من الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها من الأرزاق جزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها ويرزقنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم من غير ضر مضر ولا فتنة مضلة خيرنا من خير ما سأله عبده ونبيه وحبيبه سيدنا محمد ويعيذنا من شر ما استعاذ من عبده ونبيه وحبيبه سيدنا محمد عباد الصالحين وعباد الله الصالحين حيثما كانوا وأينما كانوا وعلى نيات السلف الصالحين المتقدمين في سائر بلاد الله يدخل النيات في النيات والذوات والصفات مع الصفات بركات وخيرات ومسرات وأفراح وعوافي وسرور ونور وشمائل رضية بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الفاتحة.